യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर का अति पवित्र नाम का महिमा हो. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ വീണ്ടും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. एक और बार फिर से नासिक कलीसिया में अभी सभी भाई बहनों को मिलने के लिए प्रभु ने मौका दिया. ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴും നമ്മളിന്ന് പാടിയതുപോലെ നമ്മൾ കർത്താവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും വളരെ മനോഹരമാണ്. जैसा हम लोग इस दुनिया में जीते समय में और जैसा भी गीत भी गाया, एक एक दिन प्रभु के साथ जीने का बहुत ही एक मनोहर और खुशी की बात है. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ണടയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കും. जरा सोचो, आज हम लोग संग संग प्रभु के साथ हम जी रहे हैं. तो ये जीवन जो अभी हम जीते समय में जब हमारा आँख बंद हो जाएगा और उस जगह पर जाकर जब आँख खोलेंगे तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? प्रभु को देखेंगे. നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഭാഗ്യം ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല. तो इस दुनिया में सबसे बड़ा भाग्य अवस्था वो कुछ नहीं है, बस एक ही बात है कि प्रभु को देखना. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ഭാര്യ ഭർതൃ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ जब प्रभु ने यहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता का बंधन के बारे में जब स्थापना करते समय में वो एक बहुत बड़ा भेद है करके कहता है. അതിന്റെ വലിയൊരു അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? उसका एक बड़ा अर्थ क्या है? ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും പിരിയുന്നില്ല, അവർ എപ്പോഴും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. पति पत्नी का खासियत क्या है कि वो लोग हमेशा साथ में वो लोग रहते हैं, कभी अलग अलग नहीं होता. ഇതിന്റെ വലിയൊരു മാർമിക സത്യം പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ കർത്താവുമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പിരിയുന്നത് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം. उस विषय में पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों का पुस्तक में कि मुझे अभी ये दुनिया छोड़कर प्रभु के साथ रहना वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा उचित है. കാരണം എന്താ? कारण क्या है? ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ കർത്താവിനെ വിടുന്നില്ല. क्योंकि एक बार मैं प्रभु के पास चला गया तो फिर मैं कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ूंगा. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറി നിന്നേക്കാം. यहाँ पर लेकिन यहाँ शारीरिक दुनिया में जीते समय में कभी कभी ऐसा हालत आता है पति पत्नी के जीवन में कि पूर्ण समय में साथ में रहने नहीं होता, कुछ कारण की वजह से थोड़ा अलग हो जाते हैं. എന്നാൽ കർത്താവുമായിട്ട് യാതൊരു നിലയിലും നമ്മൾ വേർപിരിയാത്ത ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പൗലോസിന് എങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സിലാപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ജീവിതം. परंतु हम लोग स्वर्ग में जाने के बाद एक क्षण भी हम लोग प्रभु से अलग नहीं होंगे, ये बात पौलुस को मालूम है. परंतु उसको वो हम लोग प्रभु के साथ कभी भी एक क्षण भी एक पल भी अलग नहीं होंगे करके ये बात को बताने के लिए पौलुस के पास उदाहरण नहीं है. तो एक छोटा उदाहरण उसको क्या मिला? पति पत्नी कैसा साथ में रहते, वो उदाहरण उसको लेना पड़ा. परंतु श्रेष्ठ बात क्या है कि प्रभु और हम कभी अलग नहीं होंगे. ഇന്നത്തെ ഒരു ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. आज का वचन का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അതിന്റെ 22-ാം അധ്യായം, प्रेरितों का कार्य 22वां अध्याय, അതിന്റെ verse 14. उसका 14वां वाक्य हम पढ़ेंगे. 22 का 14. हाँ. हमारे बाप दादों की परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने. ഇവിടെ കണ്ടോ, പൗലോസ് ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് പൗലോസിന്റെ കണ്ണിൽ എന്തോ വലിയൊരു झल या पौलुस के जीवन में जब उसने पहले बार यीशु मसीह को आमने सामने देखने के बाद क्या हो गया? उसका आंख में मंदता आ गई, यानी कि वो सही रीति से देख नहीं पाया. പക്ഷേ പൗലോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ അനനയാസിനെ കാണുമ്പോൾ അനനയാസ് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രശസ്തിയേറിയതാണ്. और उसके बाद जब वो अननियास को मिलने के बाद अननियास के मुंह से एक बहुत ही गहरा बात और गंभीर बात उसको सुनने को मिलता है. അവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അനനയാസ് പറയുന്നത്. 3 बातें हैं, मूल्य बात जो अननियास कहता है. എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ऐसा क्यों है कि हमारे पूर्वजों का परमेश्वर ने तुमको चुना है? ഒന്ന്, അവന്റെ ഇഷ്ടം അറിയണം. एक है कि उनका इच्छा जानना. ആ നീതിമാനെ, 2 ആ നീതിമാനെ കാണണം. दूसरा है वो धर्मी जन को देखना. 3 ആ വ്യക്തിയുടെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. और तीसरा उस व्यक्ति के होठों से मुंह से आया हुआ शब्द को तू सुनना. ഈ 3 കാര്യം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അനനയാസിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. ये 3 बातें पौलुस किसके मुंह से सुन रहा है? अननियास के मुंह से सुन रहा है. ഇത് 3ഉം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ വളരെ സമയം പോകും. ये 3 बातों को अगर एक एक बातों को उठा के पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय जाएगा उसमें. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം മാത്രം എടുത്ത് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परंतु मैं सिर्फ आज इसमें से एक विषय को ही लेकर हमें इस विषय में समय में मनन करना चाहता हूँ. ഞാൻ ആന്ധ്രയിൽ പോയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്തായിരുന്നു. मैं जब आंध्रा गया था
प्रभु का सेवा करने के लिए, वहां पर भी ये विषय मैंने लिया था। പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് എടുത്തത്. അതായത് കർത്താവിന്റെ അവന്റെ വായിൽ നിന്നും വരുന്നത് കേൾക്കാൻ. तो उसमें वहां पर मैंने तीसरा बात लिया था, यानी कि उनका मुंह से आया हुआ शब्द को सुनना। എന്നാൽ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവിനെ ആ നീതിമാനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നലെ. परंतु आज मेरा इच्छा यह है कि आत्मा के प्रेरणा से कि वो दूसरा भाग, यानी कि वो धर्मी जन को देखूं, उस विषय में मनन करना चाहता हूं। ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം അനനായസിൽ നിന്നും കേട്ടപ്പോൾ താൻ വളരെയധികം എന്തു അനനായസ് പറയുന്ന ആദ്യം മനസ്സിലായി. तो पहला जब अनन्यास जब पहले बार उसको पौलुस को मिलकर ये बात जब बताते समय में कि तू वो धर्मी जन को देखेगा करके, तो वो समझ में नहीं आया उसको। ഇതിനു മുമ്പ് ശൗല് ദമസ്കോസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ താൻ വീണല്ലോ. हम देखते हैं ना, शाऊल जब दमस्कस यात्रा करते समय में बड़ा प्रकाश देखकर वो गिर गया था। അത് വലിയൊരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ് കണ്ടേ. वहां पर तो बस एक बड़ा प्रकाश को देखा, बड़ा ज्योति को देखा ആ था। വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് തനിക്ക് ഇത്രയും മാറ്റം വന്നുവെങ്കിൽ, तो सिर्फ वो ज्योति को देखकर, इतना बड़ा प्रकाश को देखकर पौलुस शाऊल के जीवन में इतना बदलावट आया है, तो കർത്താവിനെ നേരിട്ട് കാണുന്ന വിഷയം അനനായസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് ഒട്ടും അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. तो जरा सोचो कि अब वो धर्मी जन यानी प्रभु को जब वो देखेगा तो उसका अवस्था क्या होगा करके, ये बात का हकीकत को समझने के लिए पौलुस को समय लगा। പൗലോസ് വളരെയധികം ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് അവിടെ നിന്നുവെങ്കിലും, और अनन्यास ये बात बोलते समय में पौलुस का अवस्था क्या है, एक बहुत बड़ा सवाल उसके चेहरे में समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह आश्चर्य रीति से अनन्यास को देख रहा है। എന്നാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം പൗലോസിന്റെ ജീവിത അവസാനം വരെയും ഈ മൂന്ന് കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിച്ചു. परंतु आगे जब हम देखते समय में ये तीनों बातें पौलुस के जीवन में पूर्णता होते जा रहा था। എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നീതിമാനായ വ്യക്തിയെ കാണുക എന്ന് तो പറയുന്നത്? उसका मतलब क्या है, वो धर्मी जन को देखने का मतलब? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, പൗലോസ് എന്ന വ്യക്തി നീതിമാനല്ല. सबसे पहले बात हमें समझना है, पौलुस जो व्यक्ति है वो धर्मी नहीं है। മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി വളരെ നീതിമാനാണ്. उसके सामने रुकने वाला व्यक्ति बहुत ही धर्मी है। ഒരു നിലയിലും പാപമേശാത്ത വ്യക്തി, एक ऐसा व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई पाप नहीं, വളരെ പാപം മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് വേറെ വശത്ത് നിൽക്കുന്നത്. और यीशु के सामने कौन है? पौलुस। ये पौलुस शाऊल कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के सारे भक्तों को, विश्वासियों को कत्ल कर रहा था। ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി മുഖാമുഖമായിട്ട് ഇത്ര നീതിമാനെ കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? इस तरह अधर्मी व्यक्ति, पापी व्यक्ति आमने सामने वो धर्मी जन प्रभु यीशु मसीह को देखेगा तो अवस्था क्या होगा? ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ, अगर न्याय रीति से देखा जाए तो കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കൊല്ലുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ നീതിമാനായ വ്യക്തി കാണുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയെ കൊല്ലണം. अगर ये परमेश्वर का सारा भक्तों को, सेवक को ये अभक्त व्यक्ति मार रहा है, और ये अभक्त व्यक्ति वो धर्मी जन के सामने आया तो वो धर्मी जन कानूनी तौर पर क्या करना चाहिए? उसको मारना चाहिए। എന്നാൽ കർത്താവ് അതല്ല അവിടെ लेकिन ചെയ്തത്. प्रभु ने वैसा नहीं किया, കർത്താവ് പൗലോസിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു क्योंकि കാര്യം, प्रभु वहां पर पौलुस को कुछ बात समझाना चाहता है। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് പൗലോസ് കാണണം. पौलुस क्या देखना चाहिए? यीशु मसीह के चेहरे पर पिता परमेश्वर का चमक, यीशु मसीह के चेहरे में वो चमक देखना चाहिए। നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ വാക്യമാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 4 അധ്യായം. हम सबको वाक्य मालूम है, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 का അതിന്റെ 4 4ാമത്തെ വാക്യം. 4 का 4 पढ़े। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। Amen. Amen. ഈ തേജസിന്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് വിളങ്ങുന്ന ഇത് അവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയം, അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കിയിരിക്കുവാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവം നമ്മൾ വായിച്ചത്. तो वो ज्योति जो सुसमाचार में है, जो परमेश्वर का जो महिमा है, जो इमेज है, वो प्रकाश आज अविश्वासियों के उनके हृदय में नहीं चमक पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जगत का ईश्वर उनको अंधा कर दिया है। ഈ വാക്യം സാധാരണ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ അധികം വായിക്കാൻ കാരണം ഇത് വാക്യം നമ്മൾക്ക് ലാഘുവല്ല, നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. കാരണം എന്താ? മേളത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് സുവിശേഷം കേൾക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. तो हमें ये वाक्य पढ़कर हम लोग ज्यादा अपने लिए हम लोग ये लागू नहीं करते बोल के, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं लिखा है बोलकर। तीसरा वाक्य में क्या लिखा है? ये सुसमाचार का ये प्रकाश किन लोगों के लिए नहीं है? जो नाश हो रहे हैं। ये पढ़कर हम लोग वाक्य 4 को भी हम लोग उतना गंभीर रीति से अपने लिए नहीं लागू करते। അവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. इस विषय में हमें थोड़ा प्रकटीकरण चाहिए।
അപ്പം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവിശ്വാസി നമ്മൾ അല്ല എന്ന നമ്മുടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. क्योंकि हमें उधर क्या हमें पढ़कर क्या हम बोलते हैं उधर वाक्य 4 में अविश्वासियों का आंखों को अंधा किया बोला तो वो हम नहीं है ऐसा हम सोचते हैं. അത് വേറെ വിശ്വസിക്കാത്ത ജനമാണെന്ന നമ്മളുടെ വിശ്വാസം. हम क्या सोच रहे हैं हम क्या विश्वास कर रहे हैं वो अविश्वासी मतलब जो संसार के अविश्वासी जिसने कभी भी यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं वो लोग है करके. എന്നാൽ നമുക്ക് അവിശ്വാസം വരാറുണ്ടോ? परंतु क्या हमारे जीवन में अविश्वास का अवस्था आ सकता है क्या? आ सकता है. നമ്മുടെ അവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടെന്ന് क्या നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? क्या ऐसा वचन हमने नहीं पढ़ा है क्या हमारे पास अविश्वास का हृदय है करके मन है करके. നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം. എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय में 12-ാമത്തെ വാക്യം. 3-12 पढ़े. हे भाइयों चौकस रहो हाँ. कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो. हाँ अविश्वासी मन അവിടെ ना हो. കണ്ടോ? ഹേ ഭായിയോ സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. तो वहां पर हे भाइयों करके बोलकर वाक्य कहता है. അരേ അവിശ്വാസി എന്നല്ല പറയുന്നത്. ऐसा नहीं बोल रहे कि हे अविश्वासी मन है ऐसा नहीं कह रहा. സഹോദരന്മാർക്ക് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം ഉണ്ടെന്ന് പൗലോസ് तो വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. यहाँ पर इब्रानियों का दास यानी कि पौलुस हो सकता है वो कहता क्या है कि तुम्हारे विश्वासी के जीवन में भी अविश्वास का मन हो सकता है. അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്കും കൂടെ ബാധകമാണ്. मतलब क्या है दूसरा कोरिन्थी 4:4 वो वाक्य हमें हमारे लिए भी लागू है. അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പിന്നെയും ആ തേജോമയനായ കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു? तो वहां पर पौलुस फिर क्या है वो पर यीशु मसीह का चेहरे में वो चमक वो तेज को देखने का विषय में वो क्या बात है वो. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അല്പം ഒന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ താൻ പറയുന്നു ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ താൻ പറയുന്നു 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പുത്രനെ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഇച്ഛിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആരോടും ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ നേരെ അറബിയിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ കർത്താവിനെ നേരിട്ട് എങ്ങനെ കാണും, കർത്താവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഈ 3 വർഷം ഞാൻ പഠിച്ചു. तो ये बात को जब पौलुस कि मैं किस तरह वो धर्मी जन को मैं देखूंगा करके उस बात का छोटा सा झलक जब उसके जीवन में समझ में आने लगा तो वो क्या कहता है फिर मैं वो गलती का पुस्तक 1 अध्याय में वो कहता है कि मैं फिर कोई भी मांस के लोगों को शरीर लोगों के पास जानने के लिए गया नहीं. मैं डायरेक्ट अरबी में गया प्रभु के साथ वो प्रभु के साथ स्वयं अकेला सीखने के लिए मैं गया. ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ ये अध्याय शुरू होते समय में അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് അവിടെ इसलिए है भाइयों करके वहां पर बोल के शुरू होता है. പൗലോസിന്റെ ഭാഷാ ഭായിയോ എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് इसीलिए करके बोलकर शुरू हुआ है. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ അതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം വളരെയധികം താൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. हम लोग पौलुस का खतों को या पुस्तकों को पढ़ते समय में जब भी वो खत लिखते समय में एक बात हमने ध्यान किया होगा इसलिए करके ऐसा बहुत बार इसने लिखा है. അപ്പം അതുകൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം മേളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വായിക്കണം. तो इसलिए करके अगर कभी भी ऐसा शब्द आते समय में उसका मतलब क्या है ऊपर के कुछ बातें बोला है उस शर्त के आधार पर है इसलिए नीचे का वाक्य में लिखा है. മേളിലത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് സംക്ഷേപമായിട്ട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവർ മോശയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. तो मैं ऊपर का वाक्य अब समय बचाने के लिए मैं जल्दी बताना चाहता हूँ ये उधर यहाँ पर क्या हो गया ये लोग मूसा का पुस्तक को पढ़ रहे थे. മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കും തോറും ഇവർക്ക് ഒരു മൂടുപടം വരുവാ മുന്നിൽ. और जितना वो लोग मूसा का वो किताब को पढ़ते रहते वहां पर क्या हो गया उनके सामने एक पर्दा आ रहा था. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവർ ഓർക്കുന്ന ഇവര് ഈ ന്യായപ്രമാണം ചെയ്യുന്നതില് ഇവര് നീതിമാന്മാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. और फिर इन लोगों के अंदर गलतफहमी होने लगा. उन लोग क्या सोचने लगे कि हम लोग क्योंकि व्यवस्था का पुस्तक पढ़ के वजह से हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता का बातों को कर रहे करके. എന്നാൽ ഈ കാര്യം പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നതാണ് അവിടെ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് 3:18 വായിക്കുന്നത്. तो दूसरा कोरिन्थी 3:18 में पौलुस वहां पर बताता है परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. യെസ് ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മള് കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളും തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. तो वहां पर देखो यहाँ पर जितना हम लोग प्रभु को देखते रहेंगे हम लोग भी रूपांतर हो रहे अंश हम भी बदल रहे हैं. നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या ये बात हम समझ पाते हैं क्या? ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ വന്നപ്പോൾ आज हम लोग अभी गाड़ी में आते समय में ഷാജിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ജയബോച്ചൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഒത്തിരി മാറി ഫേസ്. तो मैंने शाजी भाई को बहुत समय के बाद मैंने उनको देखा था तो मैंने ऐसा बोला भाई आपका मैंने बहुत टाइम के बाद लगभग 15 साल से ज्यादा हो गया आपको देखकर आपका चेहरे में बहुत बदलावट है. എന്നാൽ ഈ സഹോദരനെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. परंतु ये भाई को जो रोज देखने वाले लोग हैं उन लोग ऐसा नहीं बोलेंगे. അല്ലേ?
ऐसा ही है ना? നമ്മള് കർത്താവിനെ എന്നും കണ്ടോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമാണ്. हम लोग अगर प्रभु को रोज देखते रहेंगे तो मतलब हम प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ता होने की वजह से रिश्तेदार जैसा हो गया, मतलब रोज देख रहे हैं प्रभु को. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ഫീലിംഗ് ഇല്ല. तो ऐसा व्यक्ति जब प्रभु को आमने सामने आंखों से आंखें मिलाकर जब प्रभु को देखेगा तो उस समय में प्रभु उसके लिए अन्य नहीं रहेगा. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് लेकिन कुछ लोग रहेंगे, കർത്താവിന്റെ പേരില് വലിയ വീരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. ये लोग ऐसे लोग रहेंगे जो यीशु के नाम में बड़े बड़े वीर कार्य किया रहेगा, വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുക. बहुत चिन्ह चमत्कार किए रहेंगे. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയും എനിക്കറിയില്ല. परंतु उधर जाने के बाद प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुमको नहीं जानता, कोई परिचय नहीं है. എന്താ അവിടെ കർത്താവ് ഈ കർത്താവിനെ അവരെ അറിയത്തില്ലേ? क्या प्रभु उनको नहीं जानता? ऐसा है क्या? സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം सृष्टि करता है हमारा प्रभु. ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ऐसा कैसा बोल, मतलब प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता बोला तो वो किस उद्देश्य से कहा गया है? വലിയ വീരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ് കർത്താവിനോട് ये लोग ने बड़े बड़े वीर कार्य प्रभु का नाम लेकर किया, लेकिन प्रभु के साथ कोई परिचय नहीं, कोई रिश्ता नहीं. നമുക്ക് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. इसलिए हमें अपने आप को संभाले कि हम लोग ऐसा ना बने. പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ पौलुस जब यहाँ पर कहते समय में ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വലിയ തേജസ് വിളങ്ങുന്നു. वहाँ पर पौलुस वहाँ पर 2 कोरिन्थी 4:4 में वहाँ पर सुसमाचार का बड़ा प्रकाश चेहरे में चमका करके ऐसा हम पढ़ते हैं. സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിവുള്ളവരായി നമുക്ക് കർത്താവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആഴമായ കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. तो हम लोग, हमारा अवस्था क्या है? हम लोग ने जब प्रभु में जब हम लोग ने उनको उद्धारकर्ता स्वीकारा, प्रभु में आया, बढ़ गया, काफी साल हो गए, अभी हम लोग उस पहला अवस्थे से और भी अधिक मसीह में बढ़ गए अभी. പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുക വളരെയധികം പണ്ഡിതനാണ് കർത്താവിൽ. കൊരിന്ത്യ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അറിയാം ആരെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതുന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവിടെ പിന്നെയും പൗലോസ് പറയുക സുവിശേഷത്തിന്റെ വലിയൊരു വെളിച്ചം. परंतु यहाँ पर पौलुस जब यहाँ पर बोलते समय में ये लोग यहाँ पर विश्वासी होकर काफी समय हो गए, परंतु पौलुस वहाँ पर उन लोगों को जानता है, वो विश्वासियों को जानता है, वो उनका अवस्था क्या है जानता है. ये पौलुस जब खत लिखते समय में वापस वो सुसमाचार का संदेश करके कह रहा है. യഹൂദന്മാരോടുള്ള വിഷയത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല. यहूदियों के विषय में देखा जाए तो सुसमाचार का जरूरत नहीं. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. इसमें हमें अच्छी तरह से सोचना है. യഹൂദന്മാർക്ക് ന്യായപ്രമാണമുണ്ട്, यहूदियों के पास व्यवस्था है, അവർക്ക് മഹാപുരോഹിതന്മാരുണ്ട്, उनके पास महायाजक है, അവർക്ക് ആലയമുണ്ട്, उनके पास मंदिर है. അവർ ഇതിലൊക്കെയും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക. ये सब बातें करते समय में वो लोग वास्तव में सच्चा परमेश्वर को खोज रहे हैं. കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ അങ്ങനല്ല. परंतु कोरिन्थी कलीसिया वैसा नहीं है. അവർക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള യാതൊന്നുമില്ല. इस तरह का जो यहूदियों के पास जो सुविधाएं हैं वैसा सुविधा कोरिन्थी मंडली में नहीं है. പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ല तो പൗലോസിന്റെ. इसलिए पौलुस जब कोरिन्थी कलीसिया के पास मंडली में आते समय में वो नजरिया से नहीं आ रहा, പൗലോസിന്റെ വിഷയം സുവിശേഷമാണ്. क्योंकि पौलुस का विषय ही सुसमाचार है. ഈ സുവിശേഷത്തിൽ എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ? ये सुसमाचार में क्या है? കർത്താവിന്റെ മുഖം വളരെ വിരൂപമായെന്ന് നമ്മൾ ക്രൂശിൽ കാണും. हम लोग क्रूस को जब देखते समय में वहां पर प्रभु का चेहरा क्या हो गया? एकदम बदसूरत हो गया, खून से भरा हुआ, कोई देख नहीं सकता, ऐसा चेहरा हो गया था. ഈ മുഖത്തിൽ നിന്നാണ് പൗലോസ് വലിയ വെളിച്ചം കാണുന്നത്. परंतु इस चेहरे से पौलुस ने एक बहुत बड़ा प्रकाश को, एक बहुत बड़ा तेजस को देखा. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും, കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരും കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, നീ ഇത്രയും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നാ നീ ഇങ്ങനെയുള്ളവനാണെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണം. उस दिन जब यीशु को क्रूस में टंगाए जाते समय में आसपास के कितने लोगों ने आकर यीशु का मजाक उड़ाकर क्या बोला? तू अपने आप को बहुत बड़ा मसीह बोलता है, तू बड़ा बड़ा वीर कार्य किया, कितने लोगों का मदद किया, तू मसीह है बोल रहा तो अपने आप को बचा, क्रूस से निकल उतर कर आ बोलकर कितने लोगों ने ठट्टा उड़ाया. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ശതാധിപൻ. पर वहां पर एक अच्छा, वहां पर जो रोमियो सेना का अधिकारी वहां पर था, പുള്ളി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ്, उन्होंने उधर का सारा हालत और परिस्थिति को देखकर वो एक बात कहता है, വാസ്തവമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है. എങ്ങനായിരുന്നു അവർ കണ്ടതും? ഇവർ ഒരേ സംഭവം, ഒരേ ഘടന, ഒരേ സമയം, ഒരേ കാര്യം കാണുന്ന രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് എങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും? तो ऐसा क्या हुआ कि एक वहां पर ये सब प्रकार के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होकर एक ही समय में वहां पर सब परिस्थिति सब समान पे हो रहा है, परंतु दो प्रकार का झुंड हुआ. एक लोग प्रभु को ठट्टा करने वाला और नीचा करके देख रहे हैं, और दूसरा एक झुंड है प्रभु महान है बोलकर देख रहा है. അപ്പം ഇത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വലിയൊരു വെളിച്ചം ആ വ്യക്തിയിൽ തട്ടി കുറച്ച് രീതിയിൽ. तो वो क्या हुआ? रोम के सेना का अधिकारी को वहां पर क्या हो गया? सुसमाचार का छोटा सा प्रकाश उसको थोड़ा रीति से स्पर्श हुआ.
അവിടെ നിൽക്കുന്ന അനേകർക്കും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കിട്ടി. और मैं विश्वास करता हूँ कि वहां पर ऐसे बहुत लोगों को इस तरह छोटा रीति से स्पर्श हुआ. എന്നാൽ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച കാര്യം, परंतु मुझे जो बात आश्चर्य किया, നേരിട്ട് കാണാത്തൊരു വ്യക്തി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്, प्रेरित पौलुस जिसने कभी भी आमने सामने यीशु को नहीं देखा. ഈ കർത്താവിന്റെ ഈ क्रूशीकरण നേരിട്ട് കണ്ടില്ല. मैं कहने का विषय है कि क्रूस को जब यीशु को क्रूस में टंगाया गया था वो बात नहीं देखा था पौलुस എന്നാൽ ने. എങ്ങനെ ഈ പൗലോസ് ഇതിനെ നേരിട്ട് കണ്ടതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു? परंतु पौलुस जब बात करते समय में वो तो ऐसा बोल रहा है जैसे कि उसने खुद यीशु को वो हालत में देखा. ഇത് എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ये बात मुझे पौलुस का इस मनोभावना को मैं समझते समय मुझे बहुत खुशी मिला. നമ്മൾ ആരും കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണം നമ്മുടെ ഈ നഗ്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് क्योंकि हम लोग ने भी किसी ने भी यीशु क्रूस में 2000 साल पहले जो मरा हुआ वो बात को हमने किसी ने अपने शारीरिक आंखों से नहीं देखा है. എന്നാൽ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ കാണും. Amen. लेकिन हम लोग यीशु मसीह के चेहरे पर जो मसीह का वो सुसमाचार का वो प्रकाश का वो चमक वो झलक आज हम लोग अपने हृदय में हमारा आत्मा में हम देख रहे हैं. ഇത് കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് പ്രകാശിക്കുക. तो वहां पर वास्तव में क्या हो रहा है? प्रभु के चेहरे पर पिता परमेश्वर का चमक उनका तेजस वहां पर चमक रहा है मसीह के चेहरे में. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം. वो बात को हमें देखना है. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം, इब्रानियों का पुस्तक पहला अध्याय അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. उसका तीसरा वाक्य पढ़े. वो महिमा की प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है. वह पापों को धोकर ऊंचे बस. ഇവിടെ ഹൂ ബീയിങ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി, ആ തേജസ്സിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. वो तीसरा वाक्य शुरुआत फिर से पढ़ना. वह उसकी महिमा का प्रकाश. हाँ, महिमा का प्रकाश मतलब वो प्रकाश मतलब एक चमक के बारे में कहा है. എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തി വലിയവനാണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് പറയുക. और पहला वाक्य से ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बहुत बड़ा और महान व्यक्ति है ऐसा बोलकर शुरू कर रहा है. അങ്ങനെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും അടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തി. तो ऐसा बोलते पढ़ते समय में ऐसा हमारा अवस्था क्या है? ऐसा व्यक्ति के सामने हम लोग कभी निकट नहीं आ सकते. എന്നാൽ ആ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം കണ്ടോ? परंतु तीसरा वाक्य का आखिरी में क्या लिखा है? वह पापों को धोकर हाँ ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा. हाँ वो हमारा पापों को धोया. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി അവൻ മഹിമാസനത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തായിരിക്കും. और फिर वो हमारा पापों को धोकर वो उठा लिया गया और पिता परमेश्वर के महामहिम के दाहिने ओर जाकर बैठ गया. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം. वो पढ़ते समय में बहुत खुशी मिलता है. വലിയവനായ ദൈവം इतना बड़ा परमेश्वर യാതൊരു നിലയിലും പൗലോസിന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. मतलब वो परमेश्वर इतना महान है कि पौलुस तो कभी भी अपने आंख से देख नहीं सकता उसे. എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ കണ്ണിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക ഈ മഹത്വത്തെ കാണാൻ. परंतु पौलुस का आंखों को चमकाया जा रहा है प्रकाशित किया जा रहा है ताकि ये महान यीशु को देख सके. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. मैं एक उदाहरण बताता हूँ. ഞാൻ 20 വർഷം ഈ കണ്ണാടി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. मैं 20 साल से मैं ये चश्मा को मैं पहना हूँ. ഞാൻ എന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് ഈ കണ്ണാടി യൂസ് ചെയ്യും. जब मैं दूसरा कक्षा में था सेकंड स्टैंडर्ड में था तब से मैं ये चश्मा लगा रहा ആ हूँ. സമയത്ത് പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ അധികം കണ്ണാടി ഉള്ളവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. और वो एक ऐसा जमाना था कि बच्चे लोग इस तरह चश्मा पहनना बोला तो ज्यादा लोग नहीं पहनते थे. അപ്പം ഈ കണ്ണാടി അപ്പം തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ വളരെ സഹായമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. और तो बोला उस समय से लेकर अभी तक ये चश्मा मेरे लिए बहुत मदद हुआ है. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തപ്പുന്ന കാര്യം ഇതാ. सबसे पहला जब मेरा सुबह आंखें खुलते समय में सबसे पहला खोजने वाला मेरा ये वस्तु है ये चश्मा. വേറെ എന്തിനേക്കാട്ടിലും പ്രിയമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ണാടി. मतलब बाकी सब वस्तुओं से सबसे ज्यादा अति प्रिय है मेरे लिए चश्मा. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പപ്പ മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല എണ്ണിക്കുന്നത്. सुबह उठते समय में पापा मम्मी कैसे हो ये सब बोलकर मैं नहीं उठता. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തോ തപ്പുന്നതെന്ന്. मैं सवेरे उठते समय में मेरा माता पिता देखते रहते ये लड़का कुछ तो ढूंढ रहा है. എന്നാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദാവീദ് പറയുകയാണ്, परंतु भजन संगीता में दाऊद एक बात कहता है ഞാൻ അവന്റെ ലൈറ്റ്നെസ്സിൽ എഴുന്നേൽക്കും. मैं उनकी समानता में जब मैं जागूंगा. നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. സങ്കീർത്തനം 17. भजन संगीता उसका 17 अध्याय. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 17-ന്റെ 15. 17 का 15. परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा. जब मैं जागूंगा तो हाँ। तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा. हाँ तेरा स्वरूप तेरे समानता से मैं संतुष्ट रहूंगा. ആ ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ദാവീദ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. मैं वो तेरा समानता को देख लिया तो मैं तृप्त हूँ. ഞാൻ ഈ കണ്ണാടി ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു വിഷമവും इല്ല. तो जब मैं ये चश्मा को जब मैं पहन लेता हूँ फिर मेरा आंखों को कोई तकलीफ नहीं होता. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ കണ്ണാടി മാറ്റും. परंतु एक दिन मेरा आंखों से ये चश्मा हटेगा. നേരിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണാം. और उस समय में मैं आमने सामने डायरेक्ट मेरे ये आंखों से मैं प्रभु को देखूंगा. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കണ്ണാടി? परंतु अभी एक चश्मे का क्या जरूरत है?
വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. मेरा नजर में स्पष्टता नहीं है, सही रीति से देख नहीं पाता, इसलिए मेरे लिए मदद करता है ये चश्मा. പക്ഷേ ഈ കണ്ണാടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. परंतु ये चश्मा में कमजोरी है, എനിക്ക് മുന്നിലത്തെ കാര്യം മാത്രം കാണാൻ പറ്റും. सिर्फ मुझे सामने का चीजें ही दिखता है, എന്നെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. मैं अपने आप को देख नहीं सकता. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി പറയും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിറേഴ്സ് ഉണ്ട്. तो हम लोग बोलेंगे हमारा घर में आईना है ना, നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കാണാം. तो आईना को जाके देखेगा तो अपने आप को दिखेगा ना, പക്ഷേ അതിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. पर उसमें भी एक कमी है. അതിൽ നമുക്ക് മറ്റു വസ്തു കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കണ്ണാടി പോലെ. परंतु जैसा मेरे चश्मे से मैं आगे का सामने को देख सकता हूँ, आईने के सामने जाकर आगे के चीजों को मैं नहीं देख सकता. പൗലോസിന് വചനത്തെ മിറർ ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് വിഷമിച്ചു. तो पौलुस जब ये दर्पण करके, वचन को एक दर्पण करके या आईना जैसा बोलते समय में वो एक दुख से कहता है. പൗലോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ. पौलुस को उतना पसंद नहीं आया जब ये शब्द को बोलते നമുക്ക് समय में. മനസ്സിലാക്കണം, വചനം വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവർക്കും കേൾവിക്കാർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ലളിതമായിട്ട് എഴുതും. तो जो वचन जब लिखते समय में मनुष्य रीति से समझने के लिए आसान भाषा को इस्तेमाल करते हैं. പക്ഷെ വചനം എന്ന മിററിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. परंतु वचन जो दर्पण या आईना करके बोलते समय में उसमें एक खासियत है. അത് അങ്ങോട്ടും കാണാം തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും കാണാം. वो आगे भी देख सकता है और उसी के साथ साथ अपने आप को भी देख सकता है. എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? എബ്രായ ലേഖനം 4 അധ്യായം इब्रानियों 4 में അതിന്റെ 12ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു. इसका 12 पढ़ेंगे. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और कान और गुदे को अलग करके आत्मा छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. അതെ, ഇങ്ങനത്തെ കണ്ണാടി ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കടയിൽ കിട്ടുമോ? इस तरह का चश्मा जो अंदर की बातों को भी देख सकने वाला ऐसा चश्मा दुकान में मिलेगा क्या? ഒരു കടയിലും കിട്ടത്തില്ല. ऐसा कोई भी दुकान में ऐसा चश्मा नहीं मिलेगा. എന്നാൽ लेकिन കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ प्रभु का उपस्थिति में നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ആധാര പുസ്തകമാണ് വചനം. हमारे लिए सबसे बड़ा एक आधार या रेखा का एक पुस्तक है हमारा वचन. ഇതില് നമുക്ക് കർത്താവിനെയും കാണാം, इस वचन से हम प्रभु को भी देख सकते हैं നമ്മളെയും കാണാം. और अपने आप को भी देख सकते हैं. ഇതാണ് ഈ ഒരു മിററിന്റെ പ്രത്യേകത. ये है ये दर्पण, ये वचन जो आईना दर्पण बोलते हैं उसका खासियत. കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ जब प्रभु इस दुनिया में था, കർത്താവിനെ വളരെയധികം കാണാൻ കുറെ പേര് ആഗ്രഹിച്ചു. प्रभु को मिलने के लिए, यीशु को मिलने के लिए, उसको जाके छूने के लिए बहुत लोगों ने इच्छा रखा. ഫിലിപ്പോസിനോട് കുറെ ഗ്രേക്കന്മാര് വന്നിട്ട് പറയുക, कुछ यूनानी लोग फिलिप के पास आया, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കർത്താവിനെ കണ്ടാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. हमें यीशु को देखने मिला तो अच्छा होगा करके कहते हैं. സുവിശേഷം 12 അധ്യായം यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में അതിന്റെ 20ാമത്തെ വാക്യം 20-21. उसका 20 और 21. जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे. उन्होंने गलील के बेथसेदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उनसे विनती की, श्रीमान हम यीशु की भेंट करना चाहते हैं. हाँ. फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास से कहा. तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा. इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र की महिमा മതി. बस 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 बस. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഫിലിപ്പോസ് വന്ന് അന്ത്രയോസിനോട് പറയുക, അന്ത്രയോസും ഫിലിപ്പോസും വന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന രംഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा? फिलिप ने आकर फिर अंद्रयोस को बोला, अंद्रयोस और फिलिप ने जाकर फिर यीशु को बोला. ഈ ഗ്രേക്കന്മാർ എന്തിനാ വന്നേന്ന് അറിയാമോ? यूनानी लोग क्यों आए? ആരാധിക്കാനാ വന്നു. आराधना करने आए. അവിടെ ഉത്സവത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ വരുവാ. वो लोग वहाँ पर बहुत बड़ा पर्व में वो लोग आराधना करने आए थे. ആരാധന വിഷയക്കാരനെ അവർക്ക് അധികം മനസ്സിലായില്ല. परंतु उस आराधना का विषय जो मूल व्यक्ति जिसके वजह से आराधना होता है उसके बारे में गहराई में नहीं जानते थे वो लोग. എന്തോ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടി परंतु കാണുമെന്ന് कुछ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं विश्वास करता हूँ कुछ तो उनको एक प्रकाश मिला होगा यीशु के बारे में. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ കാണണം. इसलिए वो कह रहे हैं श्रीमान हमको यीशु को मिलना है. അപ്പം കർത്താവിനെ കാണണമെന്ന് ആരോടാ ചോദിച്ചേ? प्रभु का मिलने के विषय में किनको जाके पूछा उन लोगों ने? കർത്താവിനോട് അടുപ്പമുള്ളവരോടാണ്. जो प्रभु के एकदम निकट लोग थे उन लोगों को जाके पूछा. ഇത് തന്നെ ഇനി വരാനുള്ള രാജ്യത്തിൽ സംഭവിക്കും. यही सेम बात अभी आने वाले युग के युगानी युग में भी ऐसे ही होने वाला है. ജാതികൾ വന്ന് ദൈവത്തെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ जब अन्य जाति लोग परमेश्वर को मिलने या प्रभु को मिलने आते समय में, യഹൂദന്മാര് ഈ കർത്താവിനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ सॉरी जब यहूदी लोग जब प्रभु को मिलने आते समय में അവർ കാണാൻ पറ്റത്തില്ല. उन लोग डायरेक्टली प्रभु को नहीं मिल पाएंगे. എന്തുകൊണ്ടാ കാണാൻ പറ്റാതെ? क्यों नहीं होगा? അവര് വന്ന് സഭയെ കണ്ട് തൃപ്തിയായിട്ട് പോവാ. लेकिन उनको क्या, उस प्रभु के बदले वो लोग कलीसिया को देखकर, मंडली को देखकर तृप्त होकर चले जाएंगे. സഭ ആരെന്നറിയാവോ? क्योंकि मंडली कौन है?
അവർ കർത്താവുമായിട്ട് വളരെ ആഴമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. मंडली कलीसिया मतलब वो लोग हैं जो मसीह के साथ गहरा रिश्ता रखकर गहरा संबंध में जीने वाले लोग हैं. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ആക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इस प्रकार का एक झुंड में हम लोग भागी हो, ऐसा प्रभु का इच्छा है. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. और एक वाक्य पढ़ेंगे. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം लूका का सुसमाचार 19-ാം അധ്യായം. 19 अध्याय. വേറെ കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം, प्रभु का पुनरुत्थान के बाद, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം. 24वां अध्याय. ഇവിടെ ഇമ്മോസിലേക്ക് പോയ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു. हम एमेउस में यात्रा करने वाले दो चेले को हम देखते हैं. ഇവര് വളരെയധികം വാഗ്വാദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് वो കർത്താവിനെ. लोग आपस में तर्क करते हुए और बात करते हुए वो लोग चल रहे थे. ഇവർക്ക് ഈ വന്ന ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട നസ്രയനായ യേശു ഇവർക്ക് മെസ്സിയാവാന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. तो ये लोग यहाँ पर ये नसरेन से आया हुआ ये यीशु वास्तव में मसीहा है करके ये बात का बोध उनको नहीं हुआ. ഇവരെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനെന്നറിയാമോ? क्यों इन पर वो विश्वास नहीं हो पाया? അവരോർത്തു ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുക്കാനാ മെസ്സിയ വരുന്നത്. क्योंकि उन लोगों ने तब तक सोच के क्या रखा था, मसीहा आएगा तो क्या करेगा, इस्राएल को छुटकारा देगा, रोम के अधिकार से स्वतंत्र करेगा. എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. परंतु यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया. അപ്പൊ ഒരാളും കൂടെ വന്ന് ഈ സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. तो दो लोग ऐसे इमेउस में यात्रा करते समय में तीसरा भी एक व्यक्ति बात सुनते हुए नजदीक आया. ഈ വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ച് അധികം മുന്നോട്ട് പോയി. और ये तीनों लोग आपस में बात करते करते आगे चल रहे हैं. അറിഞ്ഞില്ല സന്ധ്യയായി സമയം. उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि शाम हो गया. എന്നിട്ട് ഇവര് തന്നെ പറയുക, फिर ये दो कहने लगे, കർത്താവിനെ നിർബന്ധിച്ചു ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. वो लोग प्रभु को जबरदस्ती किया, बोला आओ आप हमारे घर पे आओ करके कहा. അങ്ങനെ കർത്താവിനെ നിർബന്ധിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ എന്തുവാ ചെയ്ത്? तो जबरदस्ती उनको घर पे लेकर जाने के बाद प्रभु वहां पर क्या किया? 30-ാമത്തെ വാക്യം. वाक्य 30. जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा. तब उनकी आंखें खुल गई. अरे. उन्होंने उसे पहचान लिया. അതെ, അവരുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴാ തുറന്നേന്നറിയോ? उनका आंखें कब खुल गया? യെസ്, അവിടെ കർത്താവ് ആ റോട്ടി തോടുക്കെ ആ ഒരു അപ്പം നുറുക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു. जब प्रभु ने वो रोटी को तोड़कर उनको दिया तब उनकी आंखें खुल गया. എനിക്കിത് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടും മനസ്സിലായി. ये पढ़कर मुझे कुछ समझ में नहीं आया. എന്തുവാ കർത്താവ് അവിടെ റോട്ടി തോടുക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ എങ്ങനെ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു? तो ऐसा ये इसका क्या मतलब है? प्रभु ने एक रोटी लिया, रोटी तोड़ा, धन्यवाद दिया, फिर चेले को दिया, फिर उनकी आंखें खुल गया. എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എന്നാ പിന്നെ തുറക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കേണ്ടിയല്ലേ? और फिर उतना ही नहीं, वो लोग प्रभु को जान लिया, पहचान लिया कि ये प्रभु है, परंतु वहां पर प्रभु भी नहीं है. प्रभु वहां पर बैठना चाहिए था ना थोड़ी देर. കാരണം കർത്താവ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടുന്ന് വാനിഷ് ആയി. मतलब प्रभु को जब ये अवस्था ऐसा हो गया कि वो लोग प्रभु को पहचान लिए तो फिर प्रभु वहां पर नहीं है. എന്നിട്ട് ഇവര് പറയുക, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെയധികം ഒരു ജ്വലനം ഉണ്ടായില്ലേ? और हम लोग आपस में लोग बोल रहे हैं, ये व्यक्ति जब हमसे बात करते समय में हमारे हृदय में, हमारे अंदरूनी भाग में कुछ तो जल रहा था ना. ഈ അവൻ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ, അതായത് തിരുവെഴുത്തുന്ന യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുവാണ്. तो इसलिए वो लोग जब उन्होंने कहा कि जब प्रभु वचन हमको खोलकर दे रहा था तब हमारे हृदय जल रहा था. तो वचन करके जब यहूदी लोग वचन बोलते समय में उसका हमें अर्थ समझना है. അവർ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും പ്രവചനങ്ങളും അവർ ഇതാണ് തിരുവെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സംക്ഷേപിച്ച് അവർ പറയുന്നത്. तो पवित्र शास्त्र करे, हमेशा यहूदी लोग पवित्र शास्त्र बोलते हैं. उसका अर्थ मतलब क्या है? वो भजन का बातें और भविष्यवक्ताओं की बातों के विषय में है. वो ഇവരിത് വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ये क्या इन लोगों ने ये सब पुस्तकों को पढ़ा नहीं है क्या? പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുക ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തു परंतु यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो पुस्तकों को उनके सामने खोल के दिया. എന്ന് വെച്ചാൽ मतलब क्या? ഇത് അറിയാം ഇന്ന് ഈ മെഷിയാവിനെ കുറിച്ച് ഇത് പറയുന്നതെന്ന്. तो ये सब पुराने नियम में मसीहा के बारे में ऐसा ऐसा लिखा है करके ये लोग बहुत बार पढ़े हैं. പക്ഷെ മെഷിയാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു, യേശു നസ്രേനായ യേശു എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. परंतु ये मसीहा, ये नसरेत से आया हुआ यही यीशु है करके ये बात उनको नहीं मालूम. കാരണം അനേകർ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു നസ്രയത്തിൽ നിന്നും വല്ല നന്മ വരും. क्योंकि उस समय में विश्वास क्या था? क्या नसरेत से कुछ भला आ सकता है क्या? ഗലീല പുരുഷക്കാരൻ, ഗലീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം താഴ്ന്ന ഒരു നിലവാരത്തിൽ तो ജീവിക്കുന്ന गलील के लोग बोलो तो एकदम साधारण लोग, नीचे के रहने वाले लोग. കർത്താവ് ഗലീലക്കാരൻ, ഗലീലെന്നൊന്നും അല്ല ജനിച്ചത്. प्रभु तो गलील में जन्म नहीं लिया था, പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ സഹവാസം ഗലീലക്കാരോട് കൂടെ. परंतु प्रभु अपना ज्यादा समय गलील के लोगों के साथ बिताता था. കർത്താവിന് പറയാം ഞാൻ ഗലീലക്കാരനല്ല. प्रभु चाहिए तो बोल सकता था मैं गलील का नहीं हूं करके, പക്ഷെ കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. परंतु प्रभु अपने आप को इस तरह बताने का इच्छा नहीं रखा. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഏത് ഗോത്രക്കാരാണോ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. प्रभु अपने चेले लोग जिस गोत्र से या
किस नीच अवस्था में चेले लोग रह रहे हैं, उसी के समान के साथ मैं भी हूँ पहचानने के लिए प्रभु को लज्जा नहीं था। എന്നാൽ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. परंतु प्रभु जब दोबारा पुनरुद्धान हुआ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഗലീലക്കാരെ തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നോക്കുക. और जब पुनरुद्धान होकर जब प्रभु उठा लिया गया, स्वर्गों में उठा लिया जाते समय में ये गलील के पुरुष लोग सब क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर देख रहे हैं। അവിടെ ദൂതൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് तब ശ്രദ്ധിക്കണം. स्वर्गदूत लोग ने क्या कहा? ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, हे गलील के पुरुष के लोगों, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് എന്തിന്? तुम लोग क्यों स्वर्ग में ऐसा ध्यान से देख रहे हो? അവൻ പോയതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങി वो വരും. जिस रीति से गया है वैसा वापस आएगा। അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗലീല പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്? तो ऐसा क्यों गलील के पुरुष कहा? ദൈവത്തിന് ഏത് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണോ ഏത് വംശത്തിൽ നിന്നാണോ അതിലൊന്നും കർത്താവ് ദൈവത്തിന് വലിയ കാര്യമല്ല. परमेश्वर के विषय में गलील का हो या ये बड़ा जाति हो छोटा जाति हो, उसमें परमेश्वर को कोई फर्क नहीं है। ദൈവം ഏറ്റവും ആരും അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ എടുത്താണ് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. परंतु परमेश्वर का खासियत क्या है? वो हमेशा ऐसा जाति के बीच में जाएगा जहां पर बाकी समाज के लोग वो जाति को इज्जत नहीं देता या ज्यादा मौका नहीं देता। ऐसा नीचे वाला समाज के लोगों को लेकर प्रभु उनको चुनकर उनको इस्तेमाल करता है। ഞാൻ ആന്ധ്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैंने ये उदाहरण आंध्रा में भी कहा था, मैं भी फिर से यहाँ पर कहना चाहता हूँ। DL മൂടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ, DL मूडी नाम का भाई, ആ സഹോദരൻ വളരെ വലിയ പ്രവർത്തനം ചിക്കാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് നടത്തി. वो अमेरिका में शिकागो नाम का जगह पर बड़ा बड़ा वीर कार्य वहां पर किया था उन्होंने। താൻ വേറൊരു പ്രദേശത്ത് പോയി സുവിശേഷം പറയാനായിട്ടും അവിടുത്തെ യോഗത്തിനൊക്കെ പോയപ്പോൾ और उसके बाद उनको दूसरा प्रदेशों से दूसरा गांवों से उनको बुलावा आया प्रभु का सेवा करने के लिए। वो वहां पर जाते समय में അവിടെ യോഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുമല്ലോ. तो वहां का देश में जब वो अन्य देश में जाकर प्रचार होने के बाद मीटिंग हो गया, मीटिंग होने के बाद क्या करते हैं लोग आते हैं, परिचय करते हैं, देखो मेरा मैं ये हूँ, फिर अब एक दूसरे को परिचय करते हैं। അപ്പൊ ആ യോഗം നടത്തിയ ഒരു വലിയ ദേവദാസൻ DL മൂടി ഒരു ബാലനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. तो वहां का जो एक दास था DL मूडी को एक छोटा लड़के को वहां पर DL मूडी से पहचान कराता है। വളരെ നല്ലവനാണ്, वो भाई बहुत अच्छा है, പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. पर एक कमी है। ആ പുള്ളിക്കാരൻ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനാണ്. वो लड़का एक चोर है। പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനായിരുന്നു. मतलब एक समय में वो चोरी करता था, लोगों का जेब कतरी था, जेब काटता था। അപ്പം കർത്താവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി. तो वो जेब कतरी करने वाला वो स्वभाव जब वो प्रभु में आ गया तो वो जेब काटने का काम बंद किया था। പക്ഷേ ഈ സഹോദരൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ പരിചയപ്പെടുത്തി. परंतु ये दास ने जब DL मूडी को जब वो भाई को परिचय करते समय में वो क्या बोला, एक समय में जेब कतरी था, अभी अच्छा भाई है, ऐसा बोलकर परिचय किया। നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനാ ഇഷ്ടം. हमें ऐसा बोलने पसंद आता है ഒരു ना। സഹോദരനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ हम लोग एक भाई का जब परिचय करते समय में വളരെ ദുഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ദേവദാസൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാണ്, ഈ വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവ കർത്താവിൽ വന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. तो प्रभु के दास लोगों का आदत रहता है, उनके कलीसिया में कोई मंडली में कोई दुष्ट आदमी रहेगा तो परिचय करना रहेगा तो कैसा बोलते हैं, ये एक समय में बहुत दुष्ट आदमी था, बहुत बुरा काम करता था, लेकिन अभी प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह और दया है, मसीह में आगे अभी अच्छा काम करता है। അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ നടക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. और ये स्वाभाविक रीति से बहुत पहले से ये आदत चल रहा है। ഇങ്ങനെ DL മൂടിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ DL മൂടി കുറച്ച് വിഷമിച്ചു. तो DL मूडी को जब ये भाई का परिचय ऐसा किया तो DL मूडी थोड़ा पीछे हो गया। DL മൂടി ഓർത്തു എന്നെ മാറി മാറി പോവാ, ഈ സഹോദരൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ DL മൂടിയുടെ സഭ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ചോദിച്ചാലോ. तो DL मूडी अभी वो भाई के साथ ज्यादा परिचय करना नहीं चाहता, बल्कि वो दूर दूर होना चाहता है। क्यों, अगर एक गलती से ये जेब कतरी भाई अगर उनके गांव में आ गया तो उनको भी समय देना पड़ेगा, वचन बोलना पड़ेगा, वो सब समय देना पड़ेगा, इसलिए उतना समय नहीं, उनको साथ परिचय ज्यादा नहीं किया। എന്നിട്ട് പുള്ളി അവിടുന്ന് പോകാറായപ്പോൾ फिर जब वो भाई DL मूडी जब वहां से वो गांव छोड़कर निकल रहा था, എവിടുന്നോ ഈ വ്യക്തി വന്ന് DL മൂടിയെ കണ്ടു. कहीं से तो कहां से तो भागकर ये जेब कतरी भाई सामने आया। എന്നിട്ട് പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഭയെ വന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ. और वो भाई ने बोला DL मूडी भाई मुझे आपका मंडली में आना है, कलीसिया में आना है और मुझे मेरा मसीह का आनंद बांटना है। അപ്പം DL മൂടി ഒഴിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തിരക്കായിരിക്കും അറിയത്തില്ല. तो DL मूडी उस समय में बहाना देने लगा, क्या बोला, सॉरी भाई मुझे क्षमा करना, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मुझे दूसरा गांवों में जाना है, इसलिए मैं शायद उस समय में मेरा मंडली में नहीं रहूंगा। എന്നാലും ഞാൻ വിളിക്കാം. तो भी कोई बात नहीं, मैं बुलाऊंगा। കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞു DL മൂടി പിന്നെ ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞാ വിളിച്ചില്ല. तो DL मूडी तो अभी बहाना दे रहा था, वो तो बच के बाहर निकलना था, इसके लिए वो बोला मैं बाद में बुलाऊंगा, लेकिन फिर कभी बुलाया नहीं। കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ കത്ത് വന്നു. कुछ दिनों के बाद ये भाई का खत आया।
എന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവിടെ സഭയെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, എനിക്കൊരു അവസരം തരുമോ? तो वो भाई खत में डीएल मुडी को लिखकर लिख के कहता है कि देखो भाई, आपको याद है ना भाई कि मैंने उस दिन कहा था कि मैं आपका मंडली में आना चाहता हूँ, मुझे बहुत इच्छा है आपके भाइयों के साथ संगति करने के लिए, वचन बांटने के लिए, तो मैं आ रहा हूँ, मुझे मौका मिलेगा ना? DL Moody പറഞ്ഞു, "സോ ഈ ഇത് വലിയ ശല്യമായിരുന്നു." तो डीएल मुडी बोला, अरे ये तो बहुत बड़ा सरदर्द हो गया। ഞാൻ പറഞ്ഞു, "ഞാൻ എന്നാ വരാൻ പറഞ്ഞു." ठीक है भाई, तू आ जाओ, अभी लिख दिया खत, तो जवाब में लिख दिया, आ जाओ। അപ്പം പുള്ളി വന്ന സമയം വളരെ നല്ലൊരു സമയമായിരുന്നു. तो वो भाई जब आते समय में एक अच्छा समय था। ആ പുള്ളി വന്ന ദിവസം ഈ DL Moody എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ വേറെ പ്രദേശത്തോട്ട് വിളി കിട്ടി, പുള്ളി അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസം. तो वो एक ऐसा दिन था कि जब जिस दिन वो भाई आ रहा है, उस दिन डीएल मुडी को दूसरा गांव से न्योता आया था, बुलावा आया था, इसलिए वो दूसरा गांव में जाने का तैयारी में था। അത് വലിയൊരു തലവേദനയായി. तो वो देखा तो अभी क्या हो गया, सरदर्द हो गया। എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ. तो फिर डीएल मुडी ने कलीसिया के बाकी अध्यक्षों को बुलाकर कहा, देखो हमारे कलीसिया में एक जेब कतरी भाई अभी आने वाला है, इसलिए तुम लोग सब संभालना। കാരണം ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. क्योंकि ये भाई को पहला एक पुराना आदत है, പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാനില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം. इसलिए तो अभी मैं उस दिन जब ये आएगा, मैं उस दिन वहां पर नहीं रहूंगा, तुम लोग संभालना। ഈ സഹോദരൻ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടി കർത്താവിന്ന്. ഈ വ്യക്തിക്ക് ये जेब कतरी भाई को प्रभु की ओर से ऐसा बात चल रहा है करके प्रभु की ओर से ऐसा एक बोध मिला ഈ उनको। വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും അറിയാതെ കൈ പോക്കറ്റിലേക്ക് പോകും. क्योंकि ये भाई का, ये जेब कतरी भाई का अभी भी एक आदत है। उस समय में जेब कतरी कैसा करता था, लोगों का गले मिलते थे, गले मिलते समय में एक हाथ पीठ में रहेगा, दूसरा हाथ पीछे में जाएगा। ये आदत अभी भी ये जेब कतरी भाई को है। പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പുള്ളി ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇടും. तो इसीलिए ये आदत भाई, मेरे मसीह के भाइयों के साथ मेरे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हाथ में हमेशा ग्लव्स पहनता था। അത് ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു പോം വഴി. मतलब ये जेब कतरी भाई अभी अपने आप से तंत्र निकाल रहा है कि मुझे अभी मेरा आदत से छुटकारा तो नहीं मिल रहा है ना, इसलिए बचाव के लिए कम से कम मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ। അങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ഈ സുവിശേഷകൻ വരികയാണ്. इसलिए अभी तो ये इस तरह एक हाथ में ग्लव्स पहनकर ये सेवक आ रहा है। എന്നിട്ട് DL Moody ആ പ്രദേശത്തില്ല, उस समय में डीएल मुडी गांव में नहीं है, തിരിച്ചു വന്നു. वापस आया എന്നിട്ട് ഭാര്യ സഹോദരി എമ്മയോട് ചോദിച്ചു, और फिर अपना पत्नी को पूछता है, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? कैसा था मीटिंग? അപ്പൊ അന്നേരം പറഞ്ഞായിരുന്നു, വലിയ ഹോളിലൊന്നും വെക്കണ്ട, നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഹോളിൽ, ചെറിയ ഹോളിൽ വെച്ചാൽ മതി, ആൾക്കാർ അധികം ഒന്നും കാണത്തില്ല. तो उन्होंने डीएल मुडी ने पहले से निर्देश देकर गया था, तुम लोग बड़ा मीटिंग हॉल में मीटिंग नहीं रखना, छोटा मीटिंग हॉल में रखना, क्योंकि ये भाई का गवाही सुनकर ज्यादा लोग नहीं आएंगे। അപ്പം ഭാര്യ പറയുക, लेकिन पत्नी ने कहा, നിങ്ങൾ വരേണ്ടത്, നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. पत्नी बोलने लगा, आपको उस मीटिंग में होना चाहिए था। നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ന്യായം വിധിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നെങ്കിൽ ഈ സഹോദരൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ മാത്രം 7 ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു. ये वो 7 दिन का मीटिंग था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रदर की, आप हमेशा जब डीएल मुडी आप जब भी प्रचार करने जाते हैं, तो आप हमेशा प्रचार में एक बात बोलते हैं, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, हमेशा न्याय करता है करके। परंतु ये भाई जब आया, 7 दिन इनका एक ही संदेश था, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है करके। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 7 ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു. ये भाई का मूल्य विषय वाक्य जो था, യോഹन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वाक्य, ये वाक्य 7 दिन लेकर एक ही वाक्य को 7 दिन मीटिंग में बोला। 6 ദിവസം ഇത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ 7ാം ദിവസം പുള്ളി ഓർത്തു, ഇനി ആൾക്കാർ മടുക്കുമല്ലോ. अभी 6 दिन जब ये भाई ने यही वाक्य लेकर प्रचार कर रहा था, तो उनको 6वां दिन में ऐसा सोच आया, अभी 7वां दिन भी यही वाक्य लेकर बोलना है क्या, लोग सुनकर बोर हो गए रहेंगे ना। ഈ പുള്ളി കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഈ വിഷയമായിട്ട് ചെന്നു. तो वो 6वां रात को वो भाई, ये जेब कतरी भाई प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठा है, എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. और उस दिन वो भाई ने एक सपना देखा, പുള്ളി സ്വർഗത്തിൽ പോയി. वो स्वर्ग में उठा लिया गया। എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ നാളെ എന്തോ പറയേണ്ടി. तो अभी और वो प्रभु को पूछ रहा है, प्रभु मैं कल क्या संदेश देना चाहिए। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 വലിയ അക്ഷരത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. वहां पर एक बड़ा अक्षर में उनके सामने चित्र के रूप में प्रकट होकर आया, യോഹന്നാ 3:16। ഇത് തിരിച്ചു വന്ന് പുള്ളി സ്വപ്നം കണ്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പുള്ളിക്ക് വളരെ അതിശയമായി. तो वो भाई जाग गया तो और उस एकदम आश्चर्यचकित हो गया, शॉक हो गया, ये ऐसा क्यों करके। പ്രിയമുള്ളവരെ, വചനത്തിന് ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല. प्रियो, सबसे पहले बात, वचन को कभी अकाल नहीं है, ഒരു വാക്യം എടുത്ത് നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ അതിൽ വിഷയമുണ്ട്. क्योंकि प्रभु का वचन का खासियत यह है कि ये वचन इतना गहरा है कि एक वचन लेकर पूरा साल भर हम प्रचार
कर सकता है? അത് ആ വ്യക്തി അവിടെ 7ാമത്തെ ദിവസവും അത് तो പ്രസംഗിച്ചു. वो भाई वो 7वां दिन भी യോഹന്നാൻ 3:16 में प्रभु का प्रेम के बारे में कहा. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് DL മോഡി ആ സഹോദരനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. और फिर बाद में जब वो भाई प्रचार के बाद जब भाई DL मूडी ने वो जेब कतरी भाई को मिला तो जल्दी जाकर गले मिला. നമ്മൾ കർത്താവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ, अगर हम लोग सचमुच प्रभु को सामने देखा हुआ है तो ആത്മാവിൽ നമ്മളുടെ ദർശനം കർത്താവുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, आत्मा में हमारा प्रभु के साथ का दर्शन या प्रभु के सामने का आमने सामने का अवस्था है तो മഹത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ അല്ല ഞാൻ तो ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. मैं महिमा से भरा हुआ प्रभु के बारे में नहीं कह रहा, ക്രൂശിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ ആണോ നമ്മൾ? बल्कि मैं क्रूस में हमारे लिए मरा हुआ वो यीशु के साथ हमारा अच्छा परिचय है क्या? പൗലോസ് എപ്പോഴും പറയുവാ, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पौलुस क्या कहता है कोरिन्थियों 2 अध्याय में कि उस क्रूस में चढ़ाया हुआ मसीह के अलावा और कुछ बातों को मैं नहीं जानना चाहता. കാരണം അവിടെ ആ അടിയേറ്റതും പാടേറ്റതും തന്റെ അകൃത്യങ്ങളും തന്റെ ദുഷ്ട സ്വഭാവവും മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു വാരി എന്നുള്ള ഗ്രാഹ്യം തനിക്ക് കിട്ടും. क्योंकि पौलुस को एक बात समझ में आया, क्रूस में चढ़ाया हुआ यीशु, उसको जब मार मिल रहा था, उसको फटके मिल रहे थे, फोड़े खाए जा रहे थे, पत्थरवार करते समय में ये सब क्या था? मेरा पाप, मेरा अधर्म, मेरा जो भी बातें था वो सब बात का पूरा फटका यीशु को मिला. സദൃശവാക്യം 30-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട്. नीति वचन 20 का 30 में हम पढ़ते हैं, ഉദരത്തിന്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന തല്ലും പൊട്ടിപ്പോകാത്തക്ക അടിയും ദോഷത്തെ അടിച്ചു വാരിക്കളയുന്നു. 30 का 20 पढ़े. व्यभिचारी की चाल भी वैसी ही है. वह भोजन करके मुंह पोंछती है और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया. वो नहीं है, एक मिनट. ഓക്കെ, 20 का 30. സദൃശവാക്യം 20-ന്റെ 30. उल्टा बोल दिया, 20 का 30. चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है. അത് ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇത് ये किसके बारे में कहा गया है? ഉദരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന തല്ല് അത് സുഖമാക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത്? वो हिंदी में वो आया नहीं, फिर से 30 का फिर से पढ़ना. चोट लगने से जो घाव होते हैं हाँ. वह बुराई दूर करते हैं आगे. और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता नहीं, है. मार खाने से जो अंदरूनी भाग में जाता है वो हृदय को सुकून देता है. वो शब्द आया नहीं हिंदी में. मार खाते समय में अंदरूनी भाग में जाता है वो फटका. वो कहां पर लगे? वो किसको मिला? हमारा प्रभु को मिला, हमें बचाने के लिए. ഈ വാക്യം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ ये वाक्यों का अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കാം. सबसे पहला हमें अपने बात को ही देखें. നമുക്ക് വലിയൊരു ചോട്ട് കിട്ടിയെന്ന്, വലിയൊരു അടി കിട്ടിയെന്ന് सोचो ഇരിക്കട്ടെ. एक बहुत बड़ा घाव, एक बहुत बड़ा फटका हमको मिला. വലിയൊരു അപകടം സംഭവിച്ചതിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ചോട്ട് കിട്ടി, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലായി. बहुत बड़ा दुर्घटना हमारे साथ हुआ, बड़ा एक्सीडेंट हमारे ऊपर हुआ है, बड़ा घाव हमको लगा है जिसके वजह से हम हॉस्पिटल में चले गए. അത് നമ്മുടെ ദുഷ്ടത ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ നീക്കുന്നു? ऐसा चोट लगने से हमारा दुष्टता हट जाएगा क्या? नहीं. ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ दूसरा उदाहरण, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, हमारे घर में किसी को चोट लगा, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുഷ്ടതയെ നീക്കിക്കളയുന്നു. वो मेरा घर वाले को किसी को चोट लगने की वजह से मेरा दुष्टता हट जाएगा क्या? ഇവിടെ സദൃശവാക്യത്തിൽ ഈ എഴുതിയ ആള് പറയുകയാണ്, परंतु नीति वचन में ये प्रभु का दास ऐसा कहता है, ഉദരത്തിന്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന തല്ല് पर आपको जो घाव जो मिला है പൊട്ടിപ്പോകാത്തക്ക അടിയും ദോഷത്തെ അടിച്ചു वो വാരി. क्या करता है? दुष्टता को हटा देता है, धो के शुद्ध करता है. കർത്താവിനെ അടിച്ച ഓരോ അടിയും प्रभु को एक एक मार का फटका जो मिला അത് നമ്മുടെ ദുഷ്ടത നീക്കിക്കളഞ്ഞു. वो हमारा दुष्टता को हटा रहा था. നമ്മുടെ സകല ദോഷത്തെയും അത് എന്നേക്കുമായി കളഞ്ഞു. हमारा सारा अधर्म और बुराई को बुराई की बातों को हटाकर शुद्ध कर रहा था. ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. क्या ये हम विश्वास करते हैं क्या? ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ, ये अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो കാരണം വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു തല്ലും അടിയും അത് കർത്താവിന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ദുഷ്ടത നീക്കിക്കളയണമെങ്കിൽ അത് ദൈവം ചെയ്ത വലിയൊരു കാര്യം. तो ये एक बहुत बड़ा बात हमें समझना है. हमें जो फटका मिलना चाहिए था, हमें जो घाव लगने चाहिए थे, वो हमारे बदले प्रभु को लगा. और वो मार प्रभु घाव लेते समय में हमारा अशुद्धता को अगर उसमें साफ हो रहा है तो वो परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य उसमें कर रहा है. പാപം ചെയ്ത ദേഹി മരിക്കണം എന്ന ദൈവ വ്യവസ്ഥയാണ്. परमेश्वर का वचन का व्यवस्था क्या है? जो प्राण पाप करता है उसका मजदूरी मृत्यु है. എന്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി മരിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? वो व्यक्ति क्यों मर रहा है?
ആ പാപം ചെയ്യുന്ന ആളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുക. क्योंकि परमेश्वर उसको दंड देगा, उसको न्याय कर रहा है, तूने पाप किया, तुझे अभी सजा मिलेगा. ആ വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാൻ പിന്നെ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി ഉടനെ മരിക്കും. കാരണം ദൈവം അടിച്ചതുകൊണ്ട്. तो अगर ये दंड, ये न्याय अगर परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर लाएगा, मनुष्य के ऊपर लाएगा, वो न्याय मिल जाने के बाद वो व्यक्ति फिर जिंदा रह नहीं सकता, उधर ही के उधर ही मर जाएगा. उतना शक्तिशाली है वो न्याय. എന്നാൽ ദൈവം ചെയ്ത വലിയ വേല കണ്ടു. परंतु परमेश्वर ने देखो क्या बड़ा काम किया. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽ അടിച്ചതോടി उन्होंने जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस में हमारा पाप का दंड का मार फटका जब यीशु को दिया, അത് നമ്മളെ ആദ്യം അവനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. तो वो वास्तव में करते समय में क्या किया था? वो क्रूस में जब प्रभु को लटकाते समय में उस क्रूस में हमें भी खींचकर प्रभु में लाया गया था. അത് അടി കൊണ്ടപ്പോൾ ആക്ച്വലി കർത്താവിന് അത് കൊണ്ടു. तो मार मिलते समय में किसको मिल रहा था? प्रभु को भी मिला നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചു. और हमें कुछ नहीं हुआ. പക്ഷെ കർത്താവ് ആ അടി കൊണ്ടിട്ടും കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. परंतु वो मार का खास ये उतना बड़ा न्याय प्रभु के ऊपर आने के बाद भी प्रभु फिर से जी उठा. അവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം. तो इस उद्धार पर यानी इस पुनरुद्धान पर अगर तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे तो पहला विश्वास ही व्यर्थ है. പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവിനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കർത്താവിൽ പിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന് മുൻപേ ജീവിക്കുന്നോണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കാത്തത്. तो यीशु मसीह का पुनरुद्धान हो गया है. ये पुनरुद्धान होने की वजह से उसमें जितने भी लोग थे उन लोगों में भी मसीह का पुनरुद्धान हो गया है. उसकी वजह से है हम लोग जी रहे हैं. സമയം പോയി. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ അവസാനം, समय समाप्त हुआ इसलिए मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ. ആദമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ आदम का विषय में अगर हम देखा जाए तो उत्पत्ति का पुस्तक में അവർ കർത്താവ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ അവർ സാത്താന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് അവിടെ തുറന്നു. तो वहां पर अभी अवस्था की हालत क्या हो गया? परमेश्वर का जब वचन एक तरफ से आते समय में आदम और हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर का वचन को ना विश्वास करते हुए शैतान का बात को विश्वास करके ग्रहण किया और परमेश्वर का वचन को अविश्वास किया. ये अविश्वास होने की वजह से आदम और हव्वा का दूसरा एक आंख खुल गया वहां पर. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു വചനം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വരും. मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह की बातें या परमेश्वर की बातें विश्वास नहीं करने के लिए हमारे ऊपर दूसरा किसी का वचन आ सकता है. അത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും ആത്മീയ കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്യും. और ये दूसरे का वचन, वो वचन पर अगर हम स्वीकारेंगे तो क्या होगा? हमारा विश्वास जो प्रभु की ओर है, हमारी आंखें, आत्मिक आंखें जो प्रभु की ओर देखना चाहिए, संसार का वचन सुनने के वजह से प्रभु की ओर का आंखें, जो आत्मिक आंखें बंद हो जाएगा और संसार की आंखें खुलकर और भी संसार को प्रिय मानेंगे. ഇത് പിശാച് അന്നോട്ട് ചെയ്യുക. ये शैतान उस पहले दिन से कर रहा है. ഇത് പൗലോസ് പിന്നെ അവിടെ പറയുക, ഈ പിശാച് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും. तो यही बात पौलुस यहाँ पर दूसरा कोरिन्थी 4:4 में क्या बोल रहे हैं? ये जगत का ईश्वर, ये वही ईश्वर है जो उस दिन आदम और हव्वा का आंखें को अंधा करके प्रभु की ओर अंधा करके संसार की ओर आंखें खोला. वही शैतान ईश्वर यही है. എന്നാൽ പൗലോസ് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. परंतु पौलुस जिस रीति से वर्णन करता है वो मुझे पसंद आया. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചം ഉദിക്കണം എന്നരുളിയ ദൈവം, जिस परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया अंधकार में ज्योति हो, ആ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് അത് പ്രകാശിക്കുന്നു. यही परमेश्वर है जो सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का वो चमक, परमेश्वर का महिमा मसीह के चेहरे में चमका रहा है. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കും. वो चमक का एक भाग हमारे हृदय में आकर लग रहा है. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് 1:18. इसलिए पौलुस एफेसियों में पहला अध्याय में कहता है, ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. 1:18. 1:18 और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो हाँ. कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है हाँ. और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. बस നമ്മുടെ ഈ ഐസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ കണ്ണ് തുറക്കണം. हमारा ये समझ की आंखें या जो बातें प्रभु की बातें वो पहचान सके, वो आंखें खुल जाए, എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. तभी हम लोग ये सचमुच प्रभु को हम देख सकते हैं. നമ്മൾ ഈ വായിച്ചതെല്ലാം പൗലോസ് എഴുതിയത്. हम लोग जो जितना भी वाक्यों को पढ़ा अधिकतर वाक्य पौलुस से लिखा हुआ है. പൗലോസ് എഴുതിയപ്പോൾ
അനന്യാസ് പറഞ്ഞ ഈ നീതിമാനായ വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു. हमने उसमें से सिर्फ कुछ ही भाग लिया था जिसमें पौलुस ने अनन्यास ने पौलुस को कहा था तू वो धर्मी जन को देखेगा. उस विषय की बातें था पौलुस लिखता है. അതുകൊണ്ട് ഈ ദുഷ്ടൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവുണ്ട് കുരുടാക്കാനുള്ള. तो ये इस जगत का ईश्वर जो दुष्ट है उसका काबिलता क्या है? लोगों को अंधा करना. എന്നാൽ വെളിച്ചം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചം ഉദിക്കണമെന്ന് അറിയ ദൈവത്തിന് മഹാകഴിവുള്ള ദൈവമാണ്. परंतु जिस परमेश्वर ने आज्ञा दी अंधकार को देखकर कि ज्योति हो, वो महान परमेश्वर शैतान से भी प्रबलशाली और कार्य करने वाला व्यक्ति है. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? मैंने ऐसा क्यों कहा? ഒരു സമയം വരാൻ പോകും, एक समय ऐसा आएगा, ഒരിക്കലും പിന്നെ പാപം ഒരു ശല്യമാകും. एक ऐसा समय रहेगा जहां पर पाप कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं रहेगा. പിന്നെ എന്നും നമ്മുടെ കണ്ണ് വിടർത്തി നമ്മൾ ഈ കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പോകും. और ऐसा समय आएगा कि हम लोग आंखों को पूरी तरह से खोलकर, आंखों को फैलाकर पूर्ण रीति से आमने सामने प्रभु को देख पाएंगे बार बार. ഒരു കാര്യം കൂടി മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. एक और बात कहना चाहता हूँ. ഇനി കർത്താവ് വരുമ്പോൾ हम अभी जब प्रभु आएगा, ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവൻ എതിരേൽക്കാൻ പോകും. हम जो जीवित है वो हम उनको आमने सामने मिलने जाएंगे. കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ഭാഗ്യം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. और प्रभु ने हमारे लिए ये इस रीति से जो भाग्य हमारे लिए रखा है वो बात को सोचकर मैं एकदम आश्चर्य हुआ. കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തി നേരിട്ട് പോയി എത്ര വലിയ ഭാഗ്യന്മാർ. जरा सोचो, प्रभु अपने पवित्र जनों को जब वो मिलने के लिए जब समय जब आएगा मध्य आकाश में, उस समय में हम सब लोग आमने सामने प्रभु को मिलने आएंगे और प्रभु खुद हमको मिलने आ रहा है. ഈ കർത്താവിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. इसलिए प्रभु हमको दया दिखाए कि इस प्रभु को वापस हम बार बार देखते रहे. प्रभु हमें सहायता करें. प्रेज़ गॉड. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने हमारा जरूरतों को जान करके हमसे बातचीत किया. यीशु मसीह ने बोला, जो बोलता है देखता है वो ना देखे और जो नहीं देखता वो देखे. मतलब प्रभु ऐसा काम करता है ना. प्रभु का बड़ी अनुग्रह है प्रियो. आज बहुत से लोग बोलते हैं हम देखता है परंतु वो नहीं देख पाता, परंतु जिसको नहीं दिखता वो देख पाता. ऐसा कार्य प्रभु करता है. प्रभु ने बहुत महान कार्य किया और उसको बुलाया हुआ प्रभु को बुलाहट में ही बहुत बड़ा एक योजना था. उस योजना के अनुसार उस जीवित प्रभु को देखने के लिए प्रभु ने पौलुस को चुना. आज हमें किसने चुना है? उस जीवित प्रभु को देख करके चलने के लिए. देखो है कितना बड़ा सौभाग्य प्रियो. अभी तक किसने देखा? कितने लोगों ने देखा है? हमने अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन विश्वास से आंखों से देखा. प्रियो जरूर हम प्रभु को देखने जा रहे हैं. तो प्रभु की ओर से हमें मिला हुआ भजनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें. आइए समय अपने आप को अपने आंखें बंद करें, अपने आप को परखे. आज भी प्रभु ने मुझसे क्या कहा. हमें मिला हुआ ये पदवी कितना श्रेष्ठ है प्रियो. हम एक समय में अंधकार में थे, प्रभु ने हमें अद्भुत ज्योति में लाया ताकि हमें उस अद्भुत ज्योति में लाने वाला प्रभु को उसका गुण को प्रकट करने वाला बने. प्रियो हम समझ करके हमारे जीवन को बदल कर मसीह के रूप में बदलने वाला प्रभु का वचन का सामर्थ्य कितना बड़ा है. आज भी प्रभु का वचन जब आया मेरे जीवन में कहाँ तक वो वचन जलते हुए अनुभव में मैं अनुभव कर रहा था. हर एक आत्मा से प्रभु ने बात किया. आज हमारे जीवन में भी हमें प्रभु से भेंट करने की तैयारी की जरूरत है. जो व्यक्ति उसकी बाट जोते रहेगा, तैयार होते रहेगा, वो प्रभु से भेंट करने का समय निकट आ गया. हम अपने जीवन को समर्पण करते हुए प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु ने सामर्थ दिया. प्रभु को महिमा देते हुए हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे. तब शाजी हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे.